ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କହିଦିଏ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ। ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ନିକଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ। ମୋର 4 ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ। ମୁଁ ସବା ବଡ଼। ମୋ 4 ଭଉଣୀ ମୋ ଠାରୁ ସାନ। ମୋ ଠାରୁ ମୋ ତଳ ଭଉଣୀ ଲିନା 1 ବର୍ଷ ସାନ ଓ ତା ତଳ ଭଉଣୀ ଲିମା ମୋ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ଓ ତା ତଳ ଭଉଣୀ ମୋ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ, ସବା ସାନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ବୋଉ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବେଳେ ମୁଁ +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଲିନା 10ମରେ, ଲିମା 9ମରେ ଓ ଲିଜା 8ମରେ ଓ ଲିସା 6ଠ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଓ ଗୋରା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲାଜକୁଳା। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସହଜରେ ମିଶି ପାରେନି। ମୋ ସହିତ ଝିଅମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ପୁରା ଫ୍ରି। ସେମାନେ ମୋ ସହ ଫ୍ରିରେ ମିଶନ୍ତି। ଲିନା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ 10ମ କ୍ଲାସ ବେଳକୁ ତା ଦୁଧ 32 ସାଇଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଲିମାର ବି ସେତେବେଳକୁ 30 ସାଇଜର ଦୁଧ ହୋଇଥାଏ। ଲିଜାର ବି ସେତେବେଳକୁ 30 ଓ ଲିସାର ବି 28 ସାଇଜର ଦୁଧ ହୋଇଥାଏ। ମୋ 4 ଭଉଣୀ ଯାକ ସେତେବେଳକୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇସାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୋଇ, ଯେହେତୁ ଆମର 2ଟା ବଖରା, ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ବାପା ଶୁଅନ୍ତି। ବାପା ଯେଉଁ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି ସେ ଘରେ ସବୁ ଧାନ, ଚାଉଳ, ବିରି, ମୁଗ ରଖାଯାଏ। ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୋଉର ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ଶୋଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଅନ୍ତି। ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ହାତ କିଏ ଟାଣୁଥିବାର ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିବାର ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲିନା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଓ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତା ଦୁଧରେ ବାଡ଼ୁଛି ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସଲସଲ କରୁଛି। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦେଖି ଲିନା ନ ଜାଣିଲା ପରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଲିନା ହାତକୁ ହଲେଇ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ମୋ କାନ ପାଖରେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାପାକୁ କେମିତି ଘିଅ ଘିଅ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲା କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଣା ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଘର ମଝିରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଥିଲା। କୋଣାରେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମୁଛି। ବାପା ବୋଉର ବିଆ ଚୁଚୁମୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ 2 ହାତରେ ବୋଉର 38 ସାଇଜର ଦୁଧକୁ ଚିପୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲିନାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ବାପା ବୋଉ ଘିଅ ହେବାର ଦେଖିଛି। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ କେତେଥର ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଚାଲ ତୋର ମୋର ବି ଘିଅ ଘିଅ ହେବା। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ? ସେ କହିଲା, ବୋଉ ଆସିବନି, ରାତି 2ଟା ପରେ ଆସିବ। ମୁଁ କୋଣାରେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଲିନା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ତଳ ଉପର କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଲିଣି। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଘିଅ ଦେଖି ତାପରେ ଲିନାର ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଶୋଉଥିବା ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ। ଲିନା ତାର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଇନର ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ଗୋରା ତକ୍ତକ ଓ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦୁଧ ଓ ତା ବିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜୁରୀ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କେଉଁ ଝିଅର ଲିନା ଭଳି ଦୁଧ ଦେଖିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ହିଟ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଲିନାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ତା ଓଠକୁ ମୋ ଓଠରେ ମିଶାଇ ଚୁଚୁମିଲି ଓ ତା ଦୁଧ 2ଟାକୁ ମୋ 2 ହାତରେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହା ଦେଖି ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ବି ତୋର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେ, ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଲିନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରି ଚୁଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଗରୁ କୌଣସି ଝିଅ ଦେଖିନଥିଲେ କି କେଉଁ ଝିଅର ହାତ କି ପାଟି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଲାଗିନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଲିନାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ଚୁଚୁମିବା ପରେ, ଭାଇ ତୁ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚୁଚୁମେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲିନା ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚୁଚୁମିଲି। ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଲିନା ଯେମିତି କହୁଥାଏ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଥାଏ। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ଲିନା କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଶୋ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଶୋଇବି। ବାପା ବୋଉ ଯେମିତି ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଓ ଲିନା ମୋ ଉପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ତା ପାଟି ଆଣି ମୋ ପାଟିରେ ବିଆ ରଖି ଶୋଇଲା। ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଜୀବନରେ ମୋ ବିଆକୁ ଛାଡ଼ ଓ ତୋ ଦୁଧ 2 ଦଉଛି ବି।
लीना जमीती कहला मु सेमिति गली ओ से मो 8 इंच बांड ता पाटी भितर को नहीं चुचुमिला से बेले बेले ता जीभ आगरे मो बांड आगरे थिबा कोणा को सलसल करुए से समय मो देहटा करेन्ट मारला परी लगुए। लीना कहला भाई तो बांडरू नालुआ नालुआ पानी बाहरुची और मु तो सब चुचुम चुचुम खाईदे तेबेलू लीना बियारू भी नालुआ पानी बाहर थाए मुझे चिड़ चिड़ सफा कर दूसए एमती 15 मिनट चाटिला से मु पूरा हिट हो गली और से समय लीना कहला भाई मोर तो बांड इे पूरा जोरे इच्छा है आ संभल पारनी मुझे कथा राजी हो गली लीना मो बांड ऊपर उठिला और कहला भाई मु शोची तू मो इे तो बांड पूरा से तले सागे सागे शुई पड़ा ता जंग मिले ता बियर उठ को दी हाथ मिले भाई तू तो बांड या भितर पूरा मु आगर केवे बिया भितर देखी नी लीनार गोरा तक तक देह हेल्ले भी ता बिया भितर पट उठ चारिपट ईश्वत कला थाए और बिया भितर को गाढ़ गुलाबी देखा लीना कहला भाई आगे तो बांड अग नाली तक आस्ते आस्ते पूरेबू सतु पशिला जोर तो बांड एक थरक भितर को पूरे देबू तो बांड मो बियर पशिला मो बियर तो बांड रक्त बाहर से तू डरी जीवनी तू तो बांड को भितर को बाहर करी मत घेई नबू मु लीना को पचारि तू एत कथा केमी जानलु एत कथा केमी जान से कहला बो थे ता सिंधुकर ता शाढ़ी आने मुझे शाढ़ी आने बेले ता भितर गोटे बही था से बही सब लिखा आम चारि से बही पढ़ीचु तो बांड प्रथम मो बिहार पशुवर मोर सतीछंद छिंडीज तेणु रक्त बाहर तो बांड शिर टिके छिंडीज से भी रक्त बाहर यापर आउ जिते थर गईले भी रक्त बाहर तापर मु बांड लीना बिहे मुहर लगे आस्ते आस्ते फुरैली और बांड नाली टोपी तक पशिला आउ पशिला नहीं लीना को पचारि आउ पशु ना लीना बहुत चालाक और बुझीबार जेस तेणु से कहला भाई तू जोर गोटे स्ट्रोक दे तो बांड जमी मूल पर्यटन पशिज मुझा कथा अनुसार गोटे हार्ट स्ट्रोक देली मो बांड पूरा मूल पर्यटन लीना बिहार पशिगला मत एत कष्ट है जे मो आखिर दीधर लुह बोहीगला से मो भौणी आखिर भी दीधर लुह बोहीगला कितु से टिके भी फाटिगला ना लीना एथर कहला भाई तू एथर मो ओठ को चुचुमी तो हाथ में मो दूध को चिपी चिपी रगड़ी आग आस्ते आस्ते 4-5 थर घे तापर जोरे जोरे घेबू मजा लगे ता कथा मुताबक आगे आस्ते आस्ते ऊपर जोर जोर घेली यहीटा मोर प्रथम घेड़ा हो मत भारी मजा लगुए लीना मत कुंडाई धरी भाई मत जोर घे मो बिया फटे दे कहूए मु पूरा स्पीड घेऊ था एमती 15-20 मिनिट घेवा पर ता बियर मो बांड थी मो सब बीज ता बिया भितर बाहरी गला मु लीना पचारि तो पेटर पिला हो कहला ना भाई तू किसी डरना मु काली मेन्स डेट अच्छी तेणु मो पेटर पिला रही जदि रहा से बही गोटे मेडिसिन ना लिखाई ता मु खाईदेवी लीना कहला भाई तू तो जीवन प्रथम पुरुष तू मो जीवन प्रथम पुरुष आउ जहाँ बाहा सी मो द्वितीय पुरुष लीना कहला भाई आज बाहा पर्यंत मु कहार हेनी तोर ही रही और बाहा मो स्वामीर तेणु आम घर कथा आम घरे रमें सीना बाहर जहाँ कले बापा ना पड़ो तेणु आम आज बाहर किसी खास करानी यही समय लीना मत कुंडे शोई थाए और मो ओठ मथार चुमा देउथाए सेदिन राति आम आहरी 2 थर घिया घुई हेलु यही हिसाब से मो भौणी को डेली प्रतिदिन राति घेऊँगी बापा बो जो बाहर को जाऊँच मो भौणी से न जाणिकी लीना जाणी जाणी स्कूल जाऊनी मु भी कॉलेज जाऊनी तो से दिन जाक आम पूरा घेई होचु तो फ्रेंड्स आशा करुँच कहानी आपको भल लगी लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और कमेंट माध्यम जनातु धन्यवाद।